এবং শেষের সহযোগী Next, we have a group dance by the Mayuri group from Sundargarh. The group was established in 2006. Mayuri, a cultural institution, has been engaged in teaching and training dance and music of Western Odisha. The troop leader of this group is Srimati Minakshi Bhitiria. एहत का नेगिरा उजन मयूरी सुंदरगढ़ कलाकार माने सबे जानिचन पश्चिम ओडिशार आर गुटे बड़ पर्व है भाई जुंतिया जेनटा कि अष्टमी तिथि रे भाई मानकर दीर्घायु जीवन कामना करी बहन माने पूजा करसन आरो राति रे जायसन माँ दुर्गा ठाने डाल तले से माने दूप चाउल फूल लेकिरी पूजा करसन तार आरो दिन नवमी तिथि रे भाई मान को से पूजा कला 108 दूप चढ़ासन आउ से दूब उतरी भाई मानकर दीर्घ जीवन कामना करसन तारपर से डाल तले से मांकर ठाने गुहारी बिनती करी से माने जेन नाचटा करसन सेटा ओडिशार गोटे पारंपरिक पश्चिम ओडिशार लोक नृत्य डालखाई नेकिरा उजन मयूरी सुंदरगढ़। बोलो मां समलेश्वरी की जय। त्र्यंबके गौरी मागो नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते।
डाल खाई रे घड़ी मारी उदी दशहरा जन क्वारी टुकिल मानकर मन उछन घड़ी मारी उदी दशहरा जन क्वारी टुकिल मानकर मन उछन सुला फुटी केड़ी सुंदर दिसे फुले फुले सजा हेइछे सते संगे आथुबो चाउल धरी संगे आथुबो चाउल धरी डाल खाई बेटी के बंदेई करी डाल खाई बेटी के बंदेई करी क्वारी टुकिल माने घरे क्वारी टुकिल माने घरे सते काए रूपा शंकरी माके सुमरी गदा धरी हारी के डाल खाई रे बसे परजापतिर भापीरती फुले फुले बसे परजापतिर भापीरती चुमी चुमी ता जाउछि दिन दिने देखुथिसी केते सपन सब बेले पासे रहिमी बोली खोजी बोलुथिसी सागर झुली किए हेले ता नाई न सका बाटे घाटे के बेहेले न देखा कहुथिसी मन कहानी सत्य कहे दे हुदुगुनी गुण रमनी नहीं पारे सुनी कडाल खाई रे पडुचे तुहा के तुहा बुढ़ी डांगरने लागी छेनिया महुला पडुचे तुहा के तुहा बुढ़ी डांगरने लागी छेनिया नियर पाखेरे केहे बढिया माकड़ बिहा बोली जानी छे मोई नाली नाली जाए पानी कखारु आमो संगे कोटी नहीं पारु हमरा पिला तुई जानी छु बोली काहा के देखलु गाम सरकुली भूली बाबुरी सत्य कहे गाँ भीतर ई बछर आस मकर कडाल खाई रे
বন্দনা করুছে মা মহেশ্বরী সিংহ বাহিনী গো ত্রিশূল ধারী দুর্গা হেলু মাগো মহিষা মারি মহিষা মর্দিনী নাম হরি গো মা মহেশ্বরী করুছে গুহারি তোর পাদে পড়ি করুছে গুহারি তোর পাদে পড়ি রক্ষমা ছতর হরি মাগো রক্ষমা ছতর হরি बोलो माँ सोमेश्वरी की ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସବ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ମେମେଣ୍ଟୋ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଆର୍ ଉପଢୌକନ ଦେଇକିରି ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନ୍। Thank you very much. We now invite two eminent dance and music critics, Dr. Nita Vidyarthi from Kolkata and Srimati Lalita Venkat from Chennai, to please come up on the stage to felicitate the artists. সবে দেখিলে ই ডালখাই নাচর তালে তালে সমস্তে যেন্তা ঝুমি গলে হেতিলে ফেরঘা আমি সে কথা রিপিট করুছু যে ঢোল মুহুরি নিশান তাসা বাজু থিলে বজা পেট পুরসি খাইলে যেন্তা ভেলি গুরর খোঁজা ই জিলবি খোঁজা রস বুহি গলে নাইন মজা থিবার আগুরু রস চিনি পকা আর নাচবার কে গুড় পজা হেতির লাগি মোর ধন জোরদারিয়া তালি টিকে বজা জোরদারিয়া তালি টিকে বজা। We welcome Dr. Nita Vidyarthi from Kolkata and Srimati Lalita Venkat from Chennai, eminent dance and music critics. Srimati Meenakshi Bhittiriya, the troop leader of Mayuri from Sundargarh. সবে ই রঙ্গবতী ফেস্টিভাল র ইটা হচ্ছে শেষ রায়তায় ইতার পরে সরি যা হেতিলে কলাকার মানকু আহুরি উৎসাহিত করমা জোরদার তালি মারিকি ইনে সমস্তে ই কলাকার মানে সম্বর্ধিত হচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপন মানকর ভলিয়া গুণী মানে দর্শক মানকর আগে ঠিয়া হইকি কিছু পরিবেশন করছেন সেতিলাগি জোরদার তালি টিকে মাইলে সেটা ন তাঙ্কর লাগি আশীর্বাদ হেবা। Thank you very much.